karon sa Ancho World. Mag-date-date with kayo ka. Wala, masakay ka nga na is. Kakuyawa. Sakay na po ani niya. Hadlok man oy, kataas ba ani oy. Kare din. Tigtanaw na lang ni. Ay, ay, ay. May bang magingan na kayo? Di ba makita sila, Giselle? Makita sila. Wala, nalupat na si Bakir. Ayan, sakit. Happy birthday! Damay nila. Si Ara sila. Octopus. I want to ride octopus pero kuya one ko, di na lang. Bilang ko kayo. Balik. Masakay na ko aling rides. Karoon natin. Basta man yung rides ba? Oh, masakay na siya. Okay, go, go, go. Kuya, one. Ay, Ari. Nahinay pa. Piling pa na. Nahinay pa. Hey, happy pa. O niya, buhilak na. Please remain seated until the ride comes to a complete stop. Do not remove your safety belts unless told by our team members. Thank you. Wala. Nisakay na lang siya. Nanalipong na daw siya. Sakay ko ana guys. Ikaw kayo. Mag-rider na yung Yay! Sana na ka mag-ride? Kuya! Bokya! Deborah, where are you? Dahil tignan ni Sir, drive road. Dami saan
celebration ni Baby Choice. Wow, na-enjoy na kag Crocs og tanaw. Ato daw ipakita ang view. Sino eh? Oh, enjoy. Carousel. I don't know. Boomerang. Vikings. Power drop. Nice. Nice. Ay, asa na mapunta pa dulong? Nakatog na. Galag na. Hi! Minsan lang tayo maging bata, no? Ngayon, nagpakabata muna ako kasi hindi ko ito naranasan noong bata pa ako. Ngayon na lang. Yeah. Thank you, Lord. Naranasan ko rin ng maging bata. Ala, pagkataas na ba na mo, eh? Oh, May! Pero di man siya kuyaw tanawon. Oh, look at the view below. So you can see there. Kalimut ko sa tawag, ani. Niya katong usa nakaimot sa tawag. Tawag ano. Tara, boomerang! Ang pinaka-extreme sa ilaha dire. And a tower drop. Kani roller coaster like. Hi, Mom. Can you explain your feeling right now? Something scary because we're so hot.